Josué fue un personaje muy importante en las escrituras. Joshua was an important figure in the scripture. Según los textos bíblicos, According to biblical scriptures, Josué fue el sucesor de Moisés. Joshua was the one that succeeded Moses En las campañas militares in the military campaigns llevadas a cabo por los hebreos that the Hebrew people made en la conquista de Canaán, in the conquest of the land of Canaan. era hijo de Num, It was son of Nun. era de la tribu de Efraín, He was from the tribe of Ephraim. nació en Egipto, He was born in Egypt. tenía probablemente la misma edad que Caleb, He probably was the same age as Caleb. tuvo una relación íntima con Moisés, He had an intimate relationship with Moses. participó en los acontecimientos del éxodo de Egipto, He participated in the acts we see in the book of Exodus. fue un ayudante a Moisés, He was a helper to Moses. fue el comandante de Israel en la batalla contra los amalecitas, He was a commander over the tribes of Israel when they fought the Amalekites. se convirtió en el lugarteniente de Moisés He became the leader in place of Moses. y lo esperó a la mitad del camino cuando subió Moisés al monte Sinaí y recibió la palabra de Dios o los 10 mandamientos. When Moses went up Mount Sinai and was coming down the mountain, Joshua met him halfway. Fue también uno de los 12 espías He was also one of the 12 spies que exploraron y fueron enviados por Moisés a la tierra de Canaán. that explored the land of Canaan that Moses sent. Y dice las escrituras And scripture says, de que en cierta ocasión in a certain occasion, Moisés cambió su nombre. Moses changed his name. Originalmente su nombre era Oseas. And Moses changed his name. Originally it was named Hosea. Y Moisés cambió su nombre y le decidió llamar Josué, And Moses changed his name and decided to call him Joshua. que se pronuncia en hebreo Yehosha, That is Yehoshua, That is pronounced in Hebrew Yehoshua. que quiere decir Jehová salva It means Jehovah saves. o Yotevavhe salva. Or Yotevavhe saves. Es una persona muy importante. He is a very important person. Es una figura que Dios usó grandemente. It's a figure that God used greatly. Lo que Moisés no pudo terminar What Moses couldn't finish, fue este muchacho llamado Josué quien lo terminó. this young man by the name of Joshua was the one that fulfilled it. Es increíble cómo Dios lo usó. It's incredible how God uses man. Pero Dios no escogió a esta persona accidentalmente, But God didn't choose him accidentally. sino que Él mostró ciertas cualidades. But he demonstrated certain qualities. Él mostró ciertas características He demonstrated certain characteristics que lo llevó a ser usado por Dios. that took him to be used by God. Y es muy posible de que Dios quiere usarte a ti. And it's very possible that the Lord wants to use you. Y a veces nosotros también tenemos que adoptar características And sometimes we got to adopt these characters de los personajes que Dios ha usado. from the people that God has used. Porque Dios nos llama como somos, Because God calls us as we are. pero no quiere que nos quedemos como somos, But God doesn't want us to stay as we are. sino que Él anhela But his desire de que nosotros anhelemos that we would desire acercarnos a Él to get closer to him y ser usados por Él. and to be used by him. Dele un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Dios usa a personas God uses people que aceptan que son débiles. that accept that they're weak. Josué capítulo 1 nos dice Joshua chapter 1 says de que 3 veces se le repite a Josué, hijo de Num: that 3 times the son of Nun, God repeats to him, sé valiente, be brave, sé valiente, be brave, sé valiente. and be brave. Se le repite una y otra vez y otra vez, He repeats it one and after another and after another, enfatizándole a Josué o Yehoshua emphasizing to Joshua lo importante que él tenía que hacer, the importance of what he was going to do. de que él tenía que ser valiente para el trabajo que Dios lo estaba mandando a llevar a cabo. That he had to be brave in order to fulfill the commandments that God was giving it to him. Para una persona poder ser valiente, For a person to be brave, uno tiene que aceptar primeramente de que es débil.
they must first realize that they're weak, de que necesita ayuda, that they need help, de que no lo puede hacer todo por sí mismo, that they can't do it on their own. que no importa qué talentoso o talentosa sea el individuo, No matter how much talent that individual may have, no puede hacerlo todo. he can't do it all. Existen límites en sus dedos, There exists limits in him. existe un límite en su mente. There exists a limit in their mind. Josué tuvo que entender primero Joshua first needed to realize de que él era débil that he was weak, para que poder él pedir ayuda, so he can ask for help, para que Dios pudiera suplirla, so God would give him the para help, que Dios pudiera so ayudarlo, he would help him, para que Dios pudiera so dirigirlo, God would be able to para direct que him, Dios pudiera caminar con so él. he would walk with him. Por eso se le repite 3 veces, sé valiente, sé valiente, sé valiente, That's why Josué. it's repeated 3 times. Be brave, be brave, be brave, Joshua. La palabra valiente en hebreo The word brave in Hebrew, significa ser fuerte, it says to be strong, ser inmovible, to be unmovable. significa con denuedo, It means endurance, significa ten alerta. to be alert. Cuando Dios le estaba diciendo a Josué que fuese valiente, When God was telling Joshua, be valiant, le estaba diciendo que fuera inmovible, that he was saying, be immobile, que fuera alerto al pueblo, to be alert que to the tuviera people, denuedo, that he have endurance, que no se detuviese de hacer lo que Dios lo estaba mandando a hacer. that he wouldn't stop from doing what God was telling him to do. Dios usa a personas God uses people que son fieles. that are faithful. En Josué capítulo 1, verso 1, In Joshua chapter 1, verse 1, lo leímos y dice mi traducción, aconteció después en la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. so in chapter 1, verse 1, it says, Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, En la Reina Valera 1960, in my translation, dice la Biblia, Josué, hijo de Nun, siervo de it Moisés. says, Joshua, son of Nun, servant to Moses. En la Reina Valera antigua, And the old Reina Valera, it says, dice el mismo verso, Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés. it says, Joshua, the son of Nun, Moses' minister. En la Biblia de Jubileo, In a different version, el mismo verso dice, in the same verse, it says, Josué, hijo de Nun, criado de Moisés. son of Nun, Joshua, son of Nun, from Moses. En la traducción, la Biblia de las Américas, In another translation, it el says, mismo verso se dice, the same verse you see, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Joshua, son of Nun, helper to Moses. Todas estas traducciones All these translations ilustran y apuntan a una sola cosa, illustrate and point to one sole thing, una verdad fundamental, a fundamental truth, algo que revela la relación entre Moisés y Josué, something that reveals the relationship between la Joshua cercanía and entre Moses, Josué y Moisés, the closeness they had, de que Josué that Joshua, era fiel he was faithful a su líder Moisés. to his leader Moses. En una traducción se muestra como siervo, In one translation, you see him as a servant, otra como ministro, another like a minister, otra como criado, another like one born otra from como him, ayudante. another as a helper. Y todas están tratando de describir And all of them are trying to describe esa fidelidad que había entre Moisés y Josué. that faithfulness that Joshua had towards Moses. Josué hizo grandes cosas para Dios. Joshua did great things for the Lord. Nadie pudo hacerle frente a Josué. No one can stand against Joshua. Tiene su libro en las escrituras, He has his own book in the scriptures, lleno de eventos y victorias, filled of events and victories, bendiciones, blessings, cómo Dios lo superó y cómo Dios lo ayudó. how God helped and provided for him. Pero nada de eso pudiera haber sido posible, But none of that would be able to be possible primeramente, si él no hubiera mostrado fidelidad a Moisés. if he didn't demonstrate faithfulness towards Moses. Quiero decirte en este día, I want to tell you today, para que Dios pueda usarte este año, so God can use you this para que year, pueda ser un Josué So you en can be- esta ciudad, so you can be a Joshua in this city. tienes que aprender a ser fiel. You have to learn to be faithful. Dele un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. La cultura te dice The culture tells us de que la fidelidad no existe en el día de hoy. that faithfulness doesn't exist today and age. Eso es lo que la cultura dice. That's what culture tells us. No existe fidelidad entre
esposo y esposa. There's no faithfulness between a husband and a wife, No existe fidelidad entre padres y hijos. between a father and their children, No existe fidelidad entre hermanos. between brothers. No existe fidelidad entre tu propia familia. In the midst of your own family, there's no faithfulness. Y eres educado And you're educated. a que todo mundo va a ser infiel alrededor tuyo. And you're told that everyone's going to be unfaithful A no around you. confiar en la gente. To not trust anyone. A tener cierto retiro de ellos. To have space between you. Y es muy posible que alguna de esas cosas pueden ser ciertas. And it's possible those things are true. Sin embargo, la Biblia nos muestra But whatever the Bible tells us, de que si quieres ser usado por Dios, that if you want to be used by si God, quieres ser usado como Josué if you want to be used like en este Joshua año, this year, en los 12 meses que están delante de in the nosotros, 12 months that are before us, vas a tener que aprender a ser fiel. you're going to have to learn to be faithful. Vas a tener que practicar fidelidad. You're going to have to practice Vas a faithfulness. tener que entender You're going to have to de understand que vas a tener que crear una relación cercana that you're going to have to create a close relationship con tu líder. with your leader. Todo lo que Josué recibió, Everything that Joshua received, lo recibió de Moisés, no de Dios. he received from Moses, not of God. Moisés recibía de Dios. Moses received from God. Moisés subía a la montaña. Moses went up the mountain. Moisés vio cara a cara al invisible. Moses saw face to Moisés face miró the el dedo de invisible. Dios escribir Moses saw en the las finger of God tablas. writing on the stone. Moisés escuchó las 10 palabras Moses que heard the 10 traducimos words como los 10 mandamientos. That we say now, the 10 Josué commandments. nunca vio estas cosas, Joshua didn't see these things, pero Josué lo escuchó de Moisés. but Joshua heard it from the mouth of Moses. Josué lo recibió por medio de Moisés. Joshua received it from Josué Moses. entendió quién era Dios Joshua understood who God por was medio de Moisés. by means of Moses. Y cuando él ya no se encontraba, And when no longer Moses was there, tomó los zapatos de Moisés he took the y shoes llevó al of pueblo Moses adelante and he took para the people conquistar la tierra. forward to conquer the land. Si quieres ser usado por Dios este año, If you want to be used by God this year, vas a tener que aprender a ser fiel. you got to learn to be faithful. Tienes que aprender a ser fiel al liderazgo. You got to you got to learn to be faithful to the leadership. Dios no puede usarte God can't use you cuando una persona está así, when you're shaky. frío, caliente, Hot, cold, arriba, abajo, high and low. hoy sí, hoy no. Today yes, tomorrow no. Dios no puede usar a una persona que es infiel. God can't use someone that's unfaithful. La fidelidad no se muestra cuando estamos en el cuarto. Faithfulness is not seen when we're in the room. La fidelidad se muestra cuando no estamos juntos en el cuarto. Faithfulness is demonstrated when we're not together En el in the same room. camino de Egipto hacia afuera, In the road to Egypt, hubo gente que no quería salir de Egipto. there was people that didn't want to leave Y Egypt. vinieron a Josué y le dijeron, hey, Moisés está loco. And they came up to Joshua, hey, Moses is Aquí crazy. estamos bien en Egipto. We're all right in ¿Para Egypt. qué nos quiere sacar a un Why do you want to desierto? take us out? Aquí están las ciudades. Here the city is. Allá hay desierto. There's a desert over Aquí there. hay agua. There's water here. Allá hay muerte. There's death over there. Pero Josué fue fiel a quién? And Joshua was faithful to who? A Moisés. To Moses. Y salieron de Egipto. And they left Egypt. Y cuando estaban en el desierto, And when they were in the desert, la gente se levantó contra Moisés. people rose up against No Moses. se levantó contra Dios, se levantó contra They didn't raise up Moisés. against God, but against Moses. Y le dijeron a Moisés, And they told Moses, ¿para qué nos trajiste aquí? why did he bring us out Allá here? teníamos comida, We had legumbres. food over there. Allá teníamos tortillas en We had- Egipto. we had tortillas Allá over había there. barbacoa en Egipto. There was good food over y there. Josué dice la escritura And Joshua in the scripture says que defendió a Moisés. that he Y defended peleó Moses. con Moisés. And he fought y with Moses. defendió a Moisés. And he defended Moses. Cuando Moisés subió a la montaña, When Moses went up the mountain, dice las escrituras que Josué subió scripture says Joshua went up also. y se quedó a la mitad de la montaña. And he stayed Y halfway. cuando regresó Moisés, And when Moses came back, regresó con Josué. he returned with Joshua. Y cuando encontró al pueblo, And when they found the lo encontró people adorando a ídolos. worshiping idols, Y dice la Biblia and the word says de que Moisés tomó a los levitas. that Moses took the Levites, ¿Quién te está con Jehová? who's with the Lord, Y levantaron las manos los levitas. and the Levites raised their Y hands, dijo, sepárenlos. separate them. Y ahí estaba Josué. And Joshua was Y le there. dijo, ahora ustedes maten a todos And he los said, demás, "Now go and kill a the todos los rest. que quieren regresar, All those that want a to go todos back los to que han Egypt. dudado la palabra del All those that Señor, have forgotten a the todo word of lo que ha God. dicho Moisés, Of mátenlos Moses y no said, tengan kill perdón de all of ellos." them and no one have any mercy. Y Josué estaba And Joshua with who? con Moisés. With Moses.
Hubieron muchas ocasiones There was many occasions en donde Josué fue llamado por la gente. where Joshua was called by the people. Moisés ya tiene mucho tiempo allá en el monte. Moses is up there already too long in the Mira, mountain. Moisés ya no puede alzar las manos. Look, Moses can't raise his Y ahí hands. estaba Josué alzándole las And manos. con Joshua was Caleb. raising up his hands. Hubieron muchas ocasiones donde la misma gente There was many quiso voltear a occasions Josué, when they tried to turn Joshua, ponerlo en contra de Moisés. to put him against Moses. Pero Josué era fiel. But Joshua was Era faithful. fiel a Moisés. He was faithful to Y por su Moses. fidelidad, And because of his Dios faithfulness, lo recompensó God gave him y his entró a la reward. tierra. And he entered the Moisés promised no land. entró a la tierra, Moses didn't pero enter, Josué entró a la but Joshua tierra. did. De toda la gente que salió de and out of all the Éxodo, people that left in de Exodus Egipto, from Egypt, fue Josué el que entró a la tierra. it was Joshua that Fue entered. Josué el que pasó por el It desierto. was Joshua that went Fue through the Josué el que desert. tuvo amistad con Caleb. It was Joshua that Fue had Josué friendship el with que Caleb. entró y conquistó a Jericó. He was the one that entered and conquered Jericho Porque fue fiel. because he was faithful. Denle un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Dios quiere traer a muchas almas, God wants to bring a lot of souls, muchas familias, a lot of families, muchos jóvenes, a lot of young people, muchos hombres y mujeres a este men, lugar. women to this place. Dios va a traerlos. God is going to bring them. Dios va a llenar este lugar. God is going to fill this house. Eventualmente vamos a comenzar a construir en el medio And sooner or later, we're going to begin to y a construct in the construir middle un santuario más and grande. build a bigger sanctuary Porque Dios va a traer a gente. because God is going to Dios bring va a traer a people. God is familias. going to bring families. Pero Dios necesita a hombres y a But mujeres God needs men and que women sean primero como Josué. that they would be like Que Joshua, aprendan de Josué. that they would learn from Y Joshua. aprendan la fidelidad and they would learn para faithfulness que puedan ser usados. so they can be used. Dele un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Dígale a su vecino, eso duele. Tell your neighbor that hurts, Pero es un requisito para que Dios te use. but it's a requirement in order to be used by God. Si tú no puedes ser fiel al liderazgo, If you can't be faithful to the leadership, ¿por qué seguirte a ti? why should they follow ¿Por you? qué escucharte a ti? Why should they listen to you? Siempre va a venir gente para tratar de meter duda en tu mente. There's always going to be people saying things to bring doubt into Pero your tú mind. tienes que mantenerte. But you got to maintain Tienes yourself. que aprender a ser You fiel got to learn to be faithful para recibir lo que Dios tiene para ti. to receive Con what los God has for años you. vas a darte cuenta lo que And over the sucede con los years, infieles. You're going to see what Tú happens to mismo the vas a mirar unfaithful. la recompensa Your de own la eyes gente will see infiel. the reward. Para poder ser usado por Dios, In order to be used by God, Dios usa a personas God uses people que estudian y viven su palabra. that study His word and put into practice His word. Josué 1:8 dice, Joshua 1:8 says, nunca se apartará de tu boca este libro, the book of the law shall not depart out of your mouth, este libro de la ley, but this book, sino que meditarás de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest obtain or observe to do according to all that is written in it. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Josué era un estudiante. Joshua was a student. Josué era un discípulo. He was a disciple. Josué quería aprender la palabra del Señor. Joshua wanted to learn the word of God. Josué tenía comezón para escuchar la palabra de Dios. Joshua was just itching to learn the word of God. No la tocaba una vez a la semana. He didn't just touch it once a week. No la tocaba 2 veces a la He didn't semana. touch it twice a No la week. tocaba solamente en los servicios He o en didn't el just grupo touch discipulado, it in discipleship group sino or que service. dice el texto, But the scripture says todos los días y Every de day, noche meditarás that day and en night ella. you shall meditate in it. Mi pregunta para ti en este día, And my question to you today is, ¿meditas tú en la palabra de Dios todos los días? do you meditate on the word of God every day? Porque Josué era un estudiante, Because Joshua was a student. un apasionado, He was passionate. tenía comezón de la palabra de He was Dios. just itching for the word of God.
¿Tienes tú comenzón por escuchar la palabra de Dios? Are you itching to hear the word of God? ¿Tienes comenzón por entender la palabra de Dios? Are you itching to understand the word Porque of es por God? la palabra que estamos aquí. And because it's Es by por la His word that palabra we're que here. estamos edificando juntos It's este by His lugar. word that we're Es por la edifying. palabra que hemos sido salvos. It's by His Es word en la that we're palabra en saved. que fuimos bautizados. That we were Fue la baptized. palabra que se hizo carne. was the word Es la made palabra la que caminó It was entre the word nosotros of por God 3 that años y walked medio. in the midst for 3.5 years. ¿Estudias tú la palabra? Do you study the scripture? Miramos YouTube. We watch YouTube. Miramos Twitter. We see Twitter. Estamos en Instagram. We're on Instagram. Estamos en Facebook. We're on Facebook. Algunos todavía tienen MySpace. Some people still have MySpace. Oh, si no sabes lo que es, pregúntame después del If servicio. you don't know what it is, ask me after service. Pero ¿cuántas veces meditamos en la palabra? But how often do we meditate on His word? ¿Cuántas veces estamos con nuestra nariz en las escrituras? How often is our nose into the word of God? Es muy posible que a ti no te guste estudiar. It's possible you don't like to study. Es muy posible de que no te guste leer. It's possible you don't like to read. Pero tienes que encontrar algo, But you got to find something, una forma para oír la palabra de a way Dios. to listen to the word of Años God. atrás escuché a un hermano que no le gustaba leer Years back, I heard from a brother, I don't like to read. y existía algo que se llama el CD. And there exists something that's called a CD. Hoy en día ya no se mira el CD, Nowadays, you don't see a CD anymore. pero existía algo llamado el CD. But there was a thing called a CD. Y se me acercó y me dijo, pastor, no me gusta leer. And his brothers told me, I don't like to read. Así que le recomendé que escuchara la palabra de Dios. So I recommended to him, listen to the Y se word. compró la palabra de Dios en CD. And he bought the word of God in Y cuando andaba CDs. manejando de lunes a viernes, And when he was driving Monday through Friday, yo estuve en su troca I was in his truck. y él estaba escuchando la palabra de Dios And he todo el was, día. and he was listening to the word of En God vez de all escuchar a day. los Tigres del Norte, Instead of listening to worldly music. en vez de la Puerta Negra, Instead of en another vez de group. escuchar a Shakira, Instead of listening to él estaba Shakira. escuchando la palabra de Dios. He was listening to the word of God. Y la escuchó tanto And he heard it so much de que a veces comenzaba a recitar casi un libro entero. that almost he began to recite a whole book. Porque la palabra de Dios estaba constantemente Because- siendo oída por sus oídos. Because constantly his mind was listening to the word of God. El Señor le dice a Josué, God tells Joshua, tú quieres ser próspero, you want to be tú prosperous? quieres que yo esté You contigo, want me to be with you? tú quieres conquistar la You want tierra, to conquer the tú land? quieres terminar lo que comenzó mi You siervo want to finish Moisés, what Moses tú quieres began? ser usado por mí, You want to be used by entonces me? no te apartes de mi Then palabra, don't separate yourself medita from de my ella de word. día y de noche, Meditate on it day and apréndela, night. Learn it. guárdala Keep todos it. los días de tu Every vida day of your y life. todo te va a salir bien. And everything will turn out good for you. Estamos en un proceso como iglesia We're in a process as a congregation de aprender a amar la palabra de Dios. and learning to love the word of God. El hermano Espinosa y mi persona Brother Espinosa and Pastor, estamos haciendo todo lo posible, we're doing everything that's possible, humanamente posible, humanly speaking, para que te enamores de la palabra de Dios. that you would fall in love with the word of God. Cuando hablamos con la gente, When we speak to the people, anhelamos a hablar de la palabra de Dios. we desire to speak of the word of God. Anhelamos escuchar lo que Dios te ha revelado de la We palabra desire de to hear Dios. from you what God has revealed to you. Porque la palabra de Dios es increíble. Because the word of God is incredible. A veces la palabra de Dios te enseña, The word of God teaches you. te corrige, It corrects you. te guía, It leads you. te protege, It protects you. te revela cosas que tus ojos no pueden ver. It reveals to you things your eyes can't see. Uno de los secretos de Josué One of the secrets of Joshua es que él meditaba en la palabra de Dios. is that he meditated in the word of ¿Estás God. tú meditando en la palabra de Dios? Are you meditating on the word of God? Dios usa personas God uses people que pacientemente buscan esperar en él. that patiently are waiting for him. Josué estuvo en el desierto 40 años, Joshua was in the desert 40 years. no 40 minutos, Not 40 minutes. no 40 segundos, Not 40 seconds. 40 años, 40 years. toda una A generación whole generation esperando la voluntad de Dios para su vida. waiting on the will of God for his life. Nosotros tenemos una mentalidad de microwave. We have a microwave mentality. Estamos haciendo el pacón. Estamos We're making, calentando we're, making, comida we're making popcorn en el microwave in the y microwave nos desesperamos and we get porque el desperate microwave se tarda mucho. because the microwave takes too long. Todo lo queremos ya. We all want it now. Todo lo queremos en el We momento, all want it now en in el the moment, instante. in the instant. Úsame ya. God, use me Háblame now. ya. Speak to me now. Mándame ya. Send me ya. now. Now. Ya. Now.
Pero Josué no fue de esa forma. But Joshua wasn't like this. 40 años caminando con gente, 40 years walking with people. de que algunos criticaban el liderazgo. That some criticized the leadership. Cuando tenían sed, le decían, Moisés, Moisés, no hay de tomar. When they were thirsty, they would tell Moses, Moses, we're Llévanos a thirsty. Starbucks, Moisés. Take us to Starbucks. Vamos a morir en el We're going to desierto. die in the desert. Cuando tenían hambre, When they were hungry, Moisés, Moisés, ¿dónde está la michoacana? Moses, where's the Michoacana? Estamos cansados de comer pan. We're tired of Queremos eating this carne bread. de la We're michoacana. hungry for a foreign meat. Y cada rato era una queja tras otra queja tras otra And queja. constantly they were just murmuring, complaining. Ahí estaba Josué con And Moisés. Joshua with Moses. Ahí estaba cuando golpeó la piedra y salió el agua. He was there when he struck the rock and water Ahí came out. estaba cuando los pajaritos, los gonordices, vino el viento y cayeron a He tierra. was there when he saw the pigeons fly and the wind blew and Ahí they fell estaba to the Josué floor. esperando la voluntad de And Dios. Joshua was there waiting on the will of God. Ahí estaba Josué con Moisés. Joshua was with Moses. Pacientemente. Patiently. Él sabía de que un día Dios lo iba a usar. He knew that one Él day no God sabía was going cómo, to use pero él him. sabía He que didn't Dios lo know iba a how, usar. but he was going to be used. Dios usa personas que buscan a los perdidos. God uses those that look for the lost. La Biblia nos dice The Bible says de que cuando Josué fue a la tierra de Canaán como espía, that when Joshua went into the land of Canaan as a spy, eran 12 los espías que entraron a la tierra. there was 12 that entered to the land. Miraron a los gigantes que habían en la tierra. They looked at the giants in the land. Miraron la fruta que existía en la tierra. They looked at the fruit that was in the Miraron land. a Jericó. They looked at Jericho. Miraron los pueblos que eran como hormigas, They- millares y millares. They looked at the nation that was there. They looked like ants to them. Y dice la Biblia de que de toda la gente que estaba en Jericó, And they said, out of all the people that were in Jericho, dice que cuando llegó el momento de salir, that when the time came for them to leave, se encontraron a una ramera llamada Rahab. they found a woman named Rahab. Y ella los cuidó para que no fuesen ejecutados. And she took care of them so they wouldn't be killed. Y dice las escrituras de que Josué y los 11 espías que estaban con ella And the scripture said that Joshua and the 11 spies that were with hicieron him un pacto con esta ramera Rahab. made a pact with this lady Rahab. Y le dijeron, por lo que has hecho, They said, because of what you've done, vamos a perdonar y a salvar tu vida. we're going to forgive you and save your life. Vamos a salvar la familia de todo aquel que entre a este cuarto. We're going to save the lives of all those that come into A this esta room, casa. into this house. Y dice la Biblia que Rahab invitó a toda su familia a su And casa. the word says Rahab invited these people Y into her cuando house. Josué invadió con el pueblo, And when Joshua invaded with the people, cuando el Señor destruyó las murallas de Jericó, when God destroys the walls of Jericho, todas las casas fueron destruidas. all the houses were Toda la destroyed. gente fue muerta. All the people were Pero hubo killed. una casa que estaba en pie. But there was one Hubo house una that was familia standing. que There había was sido one salva. family Y that esa was era la saved. familia de Rahab And con that was ella the misma. family of Rahab with her. Porque Dios usa a personas Because God que uses buscan people a rescatar a otros, that que buscan a look to salvar a rescue other people, otros. to save other people. Como recompensa de Rahab, And as Rahab's reward, ella y su familia se convirtieron Her- y entraron al pueblo de Dios. her and her house were converted and entered to the house of God. Y es una de las abuelas del rey David. And she's one of the grandmothers of the King David. ¿Buscas tú salvar a la gente alrededor tuyo? Do you look to save other people? ¿O nomás estás preocupado en tus necesidades? Or are you just worried of your own needs? En tu vida, And your life. en tus caprichos, And your- en tus quereres, And your en desires? tus metas. And your goals? Porque Dios busca gente que buscan cuidar a otros, Because God looks for those that look to take care of others. a buscar a otros, a salvar a otros. That are looking to save other people. Dale un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Dios busca a personas que practican santidad. God looks for those that practice holiness. Josué 3:5 dice, Joshua 3:5 says, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. and Joshua said unto the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Josué sabía de que Dios iba a usar a su pueblo. Joshua knew that God was going to use his people. Y lo primero que Josué busca, And the first thing Joshua was lo looking primero for, que él instruye al pueblo the first thing he instructs his people para entrar a la tierra to prometida, enter into the promised para land, cruzar el río to Jordán, cross the Jordan River, es de que se comiencen a practicar santidad, that they would practice holiness, que se separen, that they would separate, de que se acuerden de los mandamientos que That- Moisés
les había dicho that they would remember of the commandments that Moses gave them. que dejen de ser como los egipcios, That they would stop being like the dejen Egyptians. practicar las costumbres y los ideales de sus That they would leave vecinos, the mentality that existed in Egypt. sino que comiencen a apartarse, That they would begin to separate dejen de themselves. ser como el mundo That they would stop being like the world y comiencen a seguir lo que Dios ha escrito, and begin to follow what is written, what God wrote. comiencen a buscar lo que Dios ha escrito. Begin to follow and look for following the word of God. Josué estaba interesado Joshua was interested de que el pueblo supiera that the people would know de que es importante ser santos al that Señor. it's very important to be holy unto the Lord. En el libro de Levíticos dice, And the book of Leviticus, it says cuando entres a la tierra que yo te he entregado, that when you enter into the land that I give unto you, no quiero que seas como tus vecinos, I don't want you to be like your neighbors. no quiero que seas como los cananitas. I don't want you to be like the Lo Canaanites. que ellos hacen es abominable a mí, What they do is abomination to me me. es de asco y desagrado. It's an abomination. It displeases Sino me. que tú vas a ser un pueblo santo, But he said, you're going to be a holy tú people. vas a ser un pueblo separado, You're going to be a people separated. tú vas a caminar diferentes a ellos, You're going to walk tú differently vas a than them. vestirte diferentes You're a gonna ellos, dress differently tú than vas a them. comer diferentes You're a gonna ellos, eat differently. tú vas a tener relaciones íntimas diferentes Your a intimate ellos, relations tú are vas gonna a be seguir la different. palabra que yo le revelé a mi siervo You're Moisés. going to follow the word that I revealed to my servant Moses. Es importante esto hoy en día, This is very important today porque hoy en día estamos pasando por la misma tierra. because today we're going through the same land. La gente quiere ser como la gente de allá afuera, Because people want to be like those outside over there. quieren comer como el mundo, They want to eat like the world. quieren vestir como el mundo. They want to dress like the world. Si tu amigo lo hace, tú quieres hacerlo If your también. friend does it, you also want to do it. Lo hacemos con la palabra fun. We do it with the word fun. Decimos es divertido, We say it's a good time. es algo padre, It's something chill. pero eso no dice la palabra de Dios. But that's not what the word of God La palabra says. de Dios dice que nadie puede servir a dos señores. The word of God says no man can serve No two puedes tener un masters. pie en el reino de Dios y un pie afuera en el mundo. You can't have a foot inside the kingdom Jesucristo of no God puede and one ser tu outside. salvador y Satanás también ser allá tu capitán. Jesus can't be your savior and Satan be your commander. No puedes estar claudicando entre dos ideas. You can't be double-minded between two ideas. No puedes estar aquí y allá You también. can't be here and there. Tarde o temprano vas a traicionar a alguien. Sooner or later, you're going to be Tarde o someone. temprano el mundo te va a evangelizar. So, sooner or later, the world will evangelize to you. El Señor le dijo a Moisés God told Moses, y Moisés le repitió a Josué and Moses y Josué le dijo al pueblo, told Joshua, and Joshua si no told the people, practicas mi palabra, if you don't practice si my no word, circuncidas tu corazón, if you don't si no circumcise your tienes heart, convicción por mi if you don't palabra, have a por la conviction from my santidad que heart, yo te muestro para que seas for the libre del holiness mundo, that I teach you so you be free from the world, entonces va a llegar el día donde te voy a cortar. that there's going to be a day when I'm going to cut you off. Ya no vas a ser pueblo mío, You're no longer going to be my people, sino que vas a ser como los cananitas, but that you're going to be like the Canaanites. vas a ser como los vecinos You're going to be like your que neighbors, adoran lo que no entienden, that they worship what they don't adoran understand. a dioses de metal, They worship a iron, dioses gods ajenos of hechos de iron. madera. God's made out of wood and stone. Quiero decirte en este día, I want to tell you today, yo tengo más de 30 años sirviéndole al Señor I got over 30 years y yo he serving visto el God, libro de Levíticos cumplirse, and I've seen the book of Leviticus fulfilled, porque he conocido a mucha gente que Dios ha llamado, because I met a lot of people that have been called he by God. conocido a gente que Dios ha llenado de su Santo Espíritu, I met people that have been he filled with conocido a the gente Spirit que of Dios ha God. bautizado en su precioso nombre, I've seen those that have pero been no se baptized in apartaron His del name, cananita, but they didn't no separate dejaron de hablar themselves con los cananitas, from Canaanites. siguieron They didn't stop compartiendo talking to con them. los cananitas y Dios los cortó. and God cut them off. Y ahora van a lugares And now they're going to places donde no se predica el pecado, where donde sin no is se no longer predica preached, santidad, where holiness is donde not les preached. dicen todo está bien, Where they tell them everything's solamente okay. Dios quiere tu corazón. They tell them God just wants your heart. Por eso el Señor le dijo a Josué, That's why God told Joshua no se apartará de ti de día y de noche este libro, that this book will not depart from you day or night. porque la única gente que el diablo puede ganar, Because the only people the devil la can única win, gente que el mundo puede the ganar, only people the world can win over, es aquella gente que no conoce lo que dice la palabra as de those Dios. that don't know what the Word of God says. No seas uno de ellos. Don't be one of them. Dar un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. Dios usa God uses, y mira tus motivos. looks at your intentions.
Dios quiere usarte God wants to use you grandemente este año, in a great way this year. como estuvo con Moisés, When he was with Moses, como estuvo con Josué. when he was with, like he was with Joshua. Así quiere Dios estar contigo en el That's how God- 2023. That's how God wants to be with you in 2023. Pero tienes que tener motivos limpios But your motives must be pure y blancos and white y llenos del reino de and Dios. filled with the thought of the kingdom of God. No puedes desear You can't, títulos you can't desire titles para ser usado por to Dios. be used by God. Si yo le nombrara a usted cuánta gente yo conozco If I were to name how many people I know que anhelan un título, that desire a title, que desean un título. that desire a title, En mi trabajo hay un personaje and in my job there's a person de que cuando nos manda un correo electrónico, that when they send us an email, abajo nos manda su nombre right beneath it you see his name. y nos manda todos los títulos que tiene. And you see all the titles this man has. Son bastantes. And there are many. 1, 2, 3, 4, como 5 títulos Up to tiene. 5 titles. Todos sabemos que tiene esos títulos. We all know those are his titles. Pero esta persona nos quiere recordar But this person wants to remind cada us momento de todos sus logros. every moment of what he's accomplished. Dios no quiere gente así. God doesn't want people like Dios that. quiere gente que lo busque a Él porque Él es Dios. God wants people to look for Él him no quiere because he's ser God. parte de tu resume. He doesn't want to be part of Él your no quiere ser resume. parte de tus logros. He doesn't want to be Él no part of quiere your que tú te accomplishments. exaltes. He doesn't want you to Él become quiere prideful. Él ser exaltado. He wants to be Él exalted. recibir gloria. He wants to Él receive the recibir glory. reconocimiento. He wants to Que lo receive the hagas recognition. simplemente porque Él es Dios y Él nos hizo y punto. That you would do it simply because he is God and he made us. Yo he visto tanta gente caer I've seen many people fall y ser cortados por la mano de Dios and be cut from the kingdom of God porque tenían motivos que no eran puros. because their motives weren't pure. Tenían un deseo de ser llamados apóstoles. They had a desire to be called apostles. Tenían un deseo de ser llamados evangelistas. They had a desire to be called doctores, evangelists, doctors, sabios. wise men. Y Dios no quiere usar ese tipo de gente, And God doesn't want to use that kind of people. sino que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y que se exalta será humillado. But the word of God says those that humble themselves will be exalted. Josué and fue those un that exalt themselves will be conquistador humbled. de la tierra. Joshua was a conqueror of the land. Josué fue usado grandemente por Dios. Joshua was used greatly by Algunos God. argumentan que fue usado más que Moisés. Some argue that he was used greater than Moses. Y nunca lo vas a mirar And you're never going to see it. queriendo recibir reconocimiento de la You're gente. never going to see him wanting to receive recognition from the people. No lo hagas por títulos. Don't do it for titles. Años atrás leí un libro titulado El Líder 360 de Years- James Maxwell. Years back, I read a book called Leaders in 3,000, 360. 360. Y es un libro escrito para líderes. And it's a book written for leaders. Y dice James Maxwell, And James Maxwell says, dice, los títulos no significan nada en el liderazgo. titles mean nothing in leadership. No importa quién está arriba o quién está abajo de ti. Doesn't matter who's above you or beneath you. Lo que importa es lo que tú haces. What matters is what you Tú do. puedes afectar a la persona más importante de la organización. You can affect the most important person in the Y tú puedes organization. afectar a la persona que está abajo, más abajo en la And organización. you could affect the person at the lowest in the Los organization. títulos no sirven. Titles don't mean Lo que nothing. la gente mira es acción. What people see is action. Eso dice el libro. That's what the book says. No busques fama. Don't look for fame. Hay gente que busca ser usado por Dios. There's people that desire to be used by God Por fama. for fame. Requieren reconocimiento. They want recognition. Quieren que la gente los reconozca. They want people to Quieren que la recognize gente them. mencione sus nombres. They want them to be their Quieren names que be la gente mentioned. hable de ellos. They want people to be talking about them. No busques a Dios, ser usado por Dios por fama. Don't look to be used by God for fame. Dios menosprecia a la gente que quiere la fama. God doesn't care about the Dios people that are looking humilla for a la fame. gente que quiere fama. God humbles El those that único look for famoso fame. aquí se llama Jesucristo, The only famous nuestro person Señor, here is the nuestro Lord, Mesías, Jesus Dios Christ, our manifestado Messiah, en carne, God el Padre manifested in the eterno. flesh, the everlasting Father. No busques a Dios por reconocimiento personal, Don't look for God for personal recognition. sino que la Biblia enseña But the Bible teaches de que debemos de buscar a Dios, the reason why we should look for God. no por lo que podemos recibir. Not for what we can receive. Esto no es el loto. It's not a lottery.
No vas a comprar un tiquete para recibir el billón, You're not going to buy a ticket to receive the lottery, sino que Dios quiere que lo busquemos. but God wants us to look for Him Porque Él es Dios. because He's God, Porque Él nos hizo. because He made Porque us, somos hechura suya. because we're works of His hand, Porque somos la imagen de because Él. we're His image, Porque nos ama. because He loves us. Él no va a hacer nada por He's ti not going to do anything for you si Él no quiere. if He doesn't want Pero to. si Él But quiere, if He wants Él to, va a abrir el río He's going to open para the que seas pases en seco. so you can go through the dry land. Independientemente de las recompensas, Independently of the rewards, Él quiere que lo busques. He wants you to look for Him. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you understand what I El say. profeta Habacuc The prophet Habakkuk, lo pone de esta forma. he puts it in this way. Lo dice de esta forma, ojalá y me entiendas. Hopefully you understand what I say. El justo por la fe vivirá. The just by faith shall live. En otras palabras, In other words, el que reconoce al Señor those that recognize va a God buscar cumplir la palabra de is Dios going to look to fulfill the word en su vida, in his life porque lo ha reconocido a Él como su Dios. because he has recognized God as his God. Job nunca buscó a Dios Job never looked for God por las cosas que podía recibir. for the things he could receive. No lo hizo por sus vacas. He didn't do it for his No cows. lo hizo por sus hijos. He didn't do it for his No lo children. hizo por su esposa. He didn't do it for his No lo wife. hizo por su fama. He didn't do it for her Lo fame. hizo porque tenía una relación con Dios. He did it because he had a relationship Si with él no God. hubiera recibido nada de recompensa, If he didn't receive any él reward, como quiera hubiera buscado a Dios. He would have still Y been cuando looking Dios for miró God. ese motivo en And when he saw Job, that motive no, in Job, quiere nada de mí. he doesn't want Le voy a nothing dar from una me. esposa, I'm gonna le give voy him a a dar wife. más hijos, I'm le gonna voy give a him more dar children. dinero, I'm gonna give le him voy a su money. nombre I'm va a gonna ser mencionado elevate en la his name, tierra and porque his me name is buscó gonna a be mentioned mí. and everything because he desired me. Ese era el espíritu de Josué. That was the spirit that Joshua had. No estaba buscando reconocimiento personal. He wasn't looking for personal recognition. Ese es el espíritu de este mundo. That's the spirit this world Ese es has. el espíritu de América. This is the spirit of America. Se le llama en inglés greed. And in English you say greed. ¿Qué puedo yo recibir? What can I ¿Cómo receive? puedo beneficiarme de esto? How is this going to benefit me? Josué nunca pensó de esa forma Joshua never crossed his mind y with Dios le this. dio todo. And God gave him Si everything. vas y buscas recibir de Dios If you look to receive from God como un trabajo, like a job, nunca vas a recibir nada. you're never going to receive anything. Pero si buscas a Dios porque Él es Dios, But if you look for God because He's God, independientemente si te sanan, Independently if He heals you, independientemente si contesta tu if oración, He answers your prayer, independientemente si hace lo que tú le estás pidiendo, If He does that si what lo you're asking buscas Him to do, simplemente porque lo amas, if you look for Him just simplemente because porque you love Him, reconoces que Él es el que está sentado en because el you trono, recognize Him as es He's the one sitting posible, on His God. es posible It's de possible. que Dios te bendiga con todo lo que no estás it's buscando. possible that He'll bless you with everything you're looking for. Dile a tu vecino, Tell your neighbor. sé usado por Dios este año. Tell your neighbor, be used by God this year. Este es un año nuevo. This is a new year. Es un año para que seas usado por Dios. This is a year to be used by God. Dios quiere usarte en este año. God wants to use you Él this quiere year. que pases al altar y pongas tu mano sobre gente. God wants you to come to the altar and put your hands on Y somebody. esa persona ser lleno del Espíritu And that Santo person be filled with the Holy con la Spirit. evidencia de hablar en otras lenguas. With the evidence of speaking in Él quiere tongues. que este año vengas al altar He wants you to come to the altar y comiences a orar como nunca antes. and begin to pray like Y never comiences a before. gemir como nunca And begin to antes. weep like Y never before. desees escuchar su voz. And desire to hear His Y voice. desees tocarlo en tu carne. And desire to Y touch him with desees your estar flesh. cerca de Él. And to Y be closer desees to him. caminar con And Él. desire to walk with Him. Él no es un Dios que solamente escucha. He's not just a God that just listens. Él no es un Dios que simplemente está sentado. He's not just sitting. Él es un Dios que viene a este mundo He's a God that's y coming to entra this a world los corazones de la and gente enters the hearts que lo of people, busca to y those that usa a look for aquellos que lo busca and uses y those anda that look for buscando him. a gente And que He's lo looking está for buscando people a Él. that are looking for Him. Todavía me acuerdo, I still remember, como si fuese ayer, like if it was yesterday. a la edad de 14 años conocí a un pastor When I was 14, I knew a pastor. y este pastor impactó mi vida And this man impacted my life. porque se me acercó un día a la edad de 14 años Because when I was 14, he approached me. y me dijo, Dios quiere usarte. He said, God wants to use you. Creo que estaba como Mario I believe I was like Mario. y me dijo, Dios quiere usarte. And he told me God wants to use you. Él no quiere que continúes en lo mismo, Él quiere usarte. God
God doesn't want you to continue in the same old ways, but God wants to use you. Cuando él me dijo estas palabras me asustó. When he spoke these words, I got scared. Me quedé asustado I was frightened porque no entendía lo que significaban esas palabras. because I didn't know the significance of those words, what they meant. Y me dijo, And he told me, necesitas comenzar a ayunar. you need to begin a fast. Nunca has ayunado. You never fasted before. Yo tenía 14 años. I was 14 years old. Le dije, no. I said no. Me explicó cómo ayunar y And- comencé a ayunar. And he explained to me how to fast, and I began to fast. Me dijo, necesitas comenzar a orar. He said, you need to begin to pray. No tan solo en la iglesia, pero en tu casa. Not just in church, but at your Cuando house. nadie te está viendo. When no one's looking at Dijo, you. ve a tu closet. Go to your closet Apaga la luz. Turn off the lights. Cierra la puerta. Close the door. Y comienza a buscar al Señor. and begin to look for God. Y no pares de hacerlo. And don't stop doing it Hasta que Dios te hable. until God Hasta speaks que to you. estés seguro Until you de know que for es sure Dios el que te está that is hablando. God speaking Y cuando to you. Él te hable, And when He speaks to escríbelo en you, un papel Write it on a y piece of tráemelo paper y yo te and diré bring qué it to me, hacer. and I'll tell you what you need to do. Yo pensé, este hombre está loco. I thought this man is crazy, Dije, pero lo voy a hacer. but I'm going to do it. Y comencé a orar. And I began to Mi pray. vida de oración comenzó a la edad de 14 años. My prayer life began at the age of Mi 14. vida de ayuno comenzó a la edad de 14 My años. fasting life began at the age Mi of vida de la 14. lectura de la palabra de Dios vino después. My study of scripture started later on, Pero comencé a ayunar. but I began to fast. Comencé a orar. I began to pray. Comencé a buscar al I Señor. began to look for Y God, nada sucedía. and nothing happened. No escuchaba I nada. heard nothing, Nada. nothing. Solamente mis propias palabras Just en my, el closet. just my own words in that closet. Pero no paré. But I didn't stop. Comencé a orar más. I began to pray more. Comencé a ayunar. I began to fast more A ver qué es lo que iba a escuchar. to see what I was going to hear. Decía yo en mi mente a la edad de 14 At años. 14 years old, I was thinking Si mi pastor no está loco, that if my pastor is not crazy, él ha descubierto algo que yo todavía no he descubierto. he's discovered something I have yet to Y find yo out. quiero descubrir lo que él ha And I descubierto. want to discover that which he knows. Y comencé a And I orar. began to pray. Y And comencé a I ayunar. began to fast. Y todo el mundo sabía en mi hogar, en mi apartamento. And everybody in my apartment complex knew. Ponía el CD de Marcos Witt. I put a CD on, Un CD que duraba una hora. a CD that lasted a whole hour. Y cuando ponía ese CD ya sabían en mi apartamento And that when I put the CD on, the people in the apartment knew de que no deberían de molestarme porque estaba buscando al that Señor. they shouldn't bother me because I'm looking for God. Y a la edad de 14 comencé a buscar al And Señor. at the age of 14, I Yo began quería to look for escuchar la God. voz que escuchó Moisés. I wanted to hear Yo the quería voice that escuchar la Moses voz que heard. escuchó Isaías. Yo The quería one that buscar Isaiah la voz heard. que escuchó The Pedro. one that Peter heard. Si él habló con Moisés, ¿por qué no puede hablar conmigo? If he spoke Si él to habló con Moses, why can't he Isaías, speak ¿por qué to no me? puede hablar If he conmigo? spoke to Si él Isaiah, se le why can't he apareció a speak to me? Pedro en If el he camino, appeared ¿por to qué no Peter, puede hablar Why conmigo? can't he speak to me? Y comencé a orar. And I began to pray. Y comencé a ayunar. And I began to Y fast. comencé a gritar. And I began La to paz- shout. Y comencé a gritar hasta que la voz se me acababa. And I began to shout until my voice, Y there was comencé a none golpear left. las paredes. And I began to hit the walls. A ver si de alguna forma podía obtener la atención One way or del another, Dios if I could Todopoderoso. obtain God's eyes. Y me sentía débil And I felt weak porque estaba en ayuno. because I was fasting. Y me quedaba dormido la escuela. And I was asleep you find me, I was asleep Y in la gente me school. ofrecía comida. And people were offering Y me yo les decía food. no porque estoy tratando de lograr algo. And I told them no because I'm trying to accomplish something. La gente miraba que mi peso comenzaba a disminuir. They saw my weight 60 going libras en down. un año. 70 pounds in 1 year. 60. 60. Me volví anémico. And I became anemic. Me tuvieron que llevar al doctor They had to take me to the doctor porque yo tenía en mi mente, because in my mind, yo quería escuchar la voz de Dios. I wanted to hear the voice Yo of quería God. que Dios me usara. I wanted God to Yo use quería me. que como Dios le habla a Moisés, que me That habla a how mí. he spoke Como to Dios le Moses, habla a that he Isaías, would que speak me to hable a me, how he mí. spoke to Como Isaiah, Dios le habla that he a would speak Pedro, to que me. me habla a mí. How he spoke to Y un Peter, día, that he would talk to me. Él me habló And one day he spoke to me. y todo cambió. And everything changed. Dios quiere usarte a ti. God wants to use you. Dios quiere hablarte a ti. God wants to speak to you. Pero no puede hablarte como estás. But God can't speak to you as you are. Él no puede hablarte con todo lo que tienes arriba de ti. God can't speak to you with everything you're carrying.
No es que no pueda, It's not that he can't. es que Él tiene una forma de hacer las cosas. It's because he has a way of doing things. Él quiere saber qué tanto tú lo amas. He wants to know how much do you love him. ¿Lo amas tanto para ayunar un día esta semana? Do you love him enough to fast one ¿Lo day out amas the week? más que el pan o la carne o el bistec Do you love him more than bread or steak? o el arroz o los frijoles o la Or the rice, tortilla the o el bean, or the chile tortillas, o or la the salsa, pupusa que están poniendo delante de or the ti esta pupusa? semana? ¿Lo amas más que eso? Do you love him more than these things? ¿Lo amas más Do you love him que tu agenda personal esta More- semana? more than your personal agenda? ¿Tienes tiempo para cortar el zacate? You have time to cut the ¿Tienes grass. tiempo para poder sacar la basura? You have time to take out the ¿Tienes tiempo trash. para mirar los deportes en You have Univisión? time to watch sports. ¿Tienes tiempo para cambiarle el aceite al carro? You have time to ¿Tienes maintenance tiempo your para car. tu trabajo? For ¿Tienes your tiempo work. para tus hijos? For your children. ¿Tienes tiempo para tu matrimonio? For your marriage. Pero ¿dónde está But Jesucristo where's the en tu Lord agenda? in your agenda? Ponte de pie en esta Why tarde. don't you stand to your feet? ¿Qué tanto lo amas? How much do you love him? Josué había crecido cerca de Moisés. Joshua was raised close to Moses. Cuando construyeron el tabernáculo de reunión, When they built the tabernacle, cuando trajeron el arca de la alianza, when they brought the Ark of the Covenant, cuando trajeron los panes de levadura, when they brought the unleavened bread, cuando construyeron el arca, el altar de bronce, when they built the altar, cuando estaban preparando el incenso When they were para preparing estar the- en el altar de oro, when they were preparing the incense to be in cuando the estaban altar, vistiendo al sumo when they were sacerdote dressing the high para que priest, entrara that he would go al lugar into santísimo a hablar con el the Señor. holies of holies to Ahí speak to the estaba Lord. Josué en el Joshua was camino. there on the- Ahí estaba Josué en el You see tabernáculo. Joshua in the Ahí tabernacle. estaba Josué escuchando. Joshua Ahí was there estaba listening. Josué mirando. He was there Ahí looking. estaba Josué recibiendo. He was there Ahí watching, estaba Josué receiving. He was participando. participating. ¿Quieres ser usado por Dios en este año? Do you want to be used by God this year? Sé como Josué. Be like Joshua. Sé como Josué. Be like Joshua. Sé como Josué. Be like Joshua. Ponte a ti mismo a un lado. Put yourself aside. Aprende algo nuevo. Learn something new. Aprende a orar Learn to pray. y no te terminar hasta que Dios no te quebrante. And don't stop until the Lord break you. Aprende a orar Learn to pray. hasta y no detenerte hasta que escuchas la voz de Dios. And don't stop until you hear the voice of God. Aprende a ayunar Learn to fast. y menospreciar tu propio deseo And not to desire or not to esteem your own desire. hasta que puedas obtener la atención de Dios como lo hicieron los ninivenses. Until you can obtain the attention of the Lord. No te alejes, Don't draw away, sino acércate, but get closer. acércate Get closer al altar. to the altar. El tiempo pasa Time goes by, y quizás, and maybe, posiblemente sentimos possibly we feel de que ya no necesitamos hacer esas cosas. that we no longer have to do these things. Esas cosas eran para nosotros cuando llegamos al Señor. Those things belong to us when we're new in the church. Pero quiero decirte en este día But I want to tell you today, que esas cosas nunca pasan de moda. but these things never get old. Esas cosas nunca se vuelven viejas. They never turn old. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos ayunar. We need to fast. No tan solo en este lugar, Not just in this place, pero en tu vida privada, but in your personal life, en tu vida de tu hogar, in your own life, en tu cuarto, in your room, en tu baño. in your bathroom. Necesitas hincarte y clamar al Señor. You need to get on your knees and plead with the Lord. Necesitas buscar su presencia este año. You need to look His will this year. Cuando el Señor llamó a Moisés, When God called Moses, le dijo, ven, sube acá. He said, come up here. Dios no podía tratar con él God couldn't deal with him donde él estaba, where he was at, sino que tenía que elevar de plano. but He had to elevate him. Tenía que subir una montaña He had to go up a mountain para hablar con Dios, so he could speak with the Lord. para que Josué pudiera recibir de Moisés. So Joshua could receive from Moses. Él también tuvo que subir la montaña He also had to go up a mountain, y quedarse a la mitad and he had to stay halfway there para que Moisés pudiera tratar con él, so Moses could deal with him, para que Dios pudiera usarlo luego. so God could use him then. Dios quiere traer a mucha gente a este lugar God wants to bring a lot of people here in this place, y quiere usarte a ti, and He wants to use you, pero tienes que ser como Josué. but
But you gotta be like Joshua. Tienes que aprender a ser como You Josué. gotta learn to be like Joshua. Tienes que acercarte al liderazgo. You need to get close to them. Tienes que aprender You a gotta ser learn santo. to be holy. Tienes que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. You gotta meditate on the word day Tienes and que night. aprender a ser fiel. You need to learn to be faithful. Tienes que aprender a ser débil. You need to learn to be weak. Tienes que aprender a buscarlo a Él. You need to learn to look for Him. ¿Por qué no pasas en esta tarde Why don't you come to the altar y buscamos al Señor juntos? and look for the Lord together?